Welcome back na usab dinhi sa atong tulamanon takna sa pagtuon ug may gabi sa tanan. Ang atong leksyon ug titulo sa atong leksyon nga atong pagalantawan for this week is God Fights for You. Wars ba? Kung ano ang Ginoo, siya gid mismo ang nanguna, siya gid mismo ang nag-initiate niini. So we have to look at this. There are a few words that we need to kanang contemplate upon or consider. Ang context, social context at that time nga mga tao kanadto grabe kay ka war freak. Before kita magapadayon sa unahan alang sa pagtuki sa atong lesson for this week, ako ngayon ang tanan sa pagduko sila mga ulo samtang kita magkampo. Heavenly Father, I ask you to inspire us again the way you inspired us in our past episodes of this program. I know that you have been part in this program, in everything that we say, in the utterances of words. We ask you the same, the Lord, to bless us so that we can bring Christ to our viewers and put ourselves down. So may this discussion enlighten us as we find our paths in walking with you, and may we find joy and inspiration in finding hope in our lives. Bless our study, bless everyone in the studio today, and thank you for the ministry of Hope Channel South Philippines. In Jesus' name, Amen. May gabi mga igsoon, og atong pagabasahon ang memory text din before we go to that, makita gani sa Joshua 10:42. Akong basahon ha. So it's now moving towards the end part of the book of Joshua. And Joshua captured all these kings and their land at one time because the Lord God of Israel fought for Israel. So that is how simplistic the text is being narrated to us. There are a few words that we need to contemplate upon or consider na atong angay pagakonsiderahan. So, actually, kung imo ning pagatanaw ng context, mas maayo makaigsunan kung naa ka diha, no? Kung nagunit ka karon og Biblia or after this, pwede nimo ni siya pagabalikan, but you have to read it from the prior verses of the same chapter para gyud imong makita kung asa ni siya ga punteriya kani nga verse nga gigamit sa tong author, Joshua chapter 10 verse 42. So, basically, nagisgot ni sa, I think, 5 ka hari sa Amorite, no? 5 Amorite kings nga na-captured ni Joshua. And then, the war started with them kay, you know, when they, lisod magod ang pagsulod dito sa land of Canaan. Kay again, sumala na sa itong na-discuss last time, mga ano ni sila, mga kaigsunan, no? Mga estranghero. So, dili ni sila really kanang lumad ba? Kanang dito naging sila ng puyo. So, considering ang context, social context at that time, nga mga tao kanadto grabe kay ka war freak, no? Kana bitong gamay lang nga bikil sa ilang sovereignty or matandog lang ang ilang sovereignty, kanang ilang territory makaigsunan. Kay kana magug ilang territory, they consider that as their kanang bread and butter, no? Kanang blood nila na siya, no? Life and blood nila na nga butang. So, that is how sacred that territory alang kanila, especially sa mga tao nga nakauna na dito. But here, the Israelites are going there as strangers. Unya, they are not, kani pong mga Israelites, mga kaigsunan, they are not trained to engage in such a the usual way of panggubat ba, engage in war or conflicts, dili sila used into that. So, nahimo po ni siyang nga positibo on their part kay knowing their limitations and knowing their capacity to engage sa war, dili ni sulod ang a prominence of God's presence. Okay, you know, di ba, sa previous na to nga lesson, unsa ra man to ilang dala? Una, sojourners, biya ni sila mga kaigsunan. So, wala ka ni sila time bitaw nga to really study, maghimo sila battle plan, maghimo sila mga hinagiban or whatsoever, nga during the time, makonsider na to nga highly advanced, nga hinagiban or armory. Wala sila anak mga kaigsunan compared silang mga kaaway. So, in terms of that nga butang, naagid sila permis sa disadvantageous nga posisyon.
That's the picture of it. But kani siya nga akong how do I look at this one is ako nakita makaigsuran nga nahimo ni siya nga morabitaw ka ng advantage sa ilang spiritual walk with God. Kay considering sa ilang emptiness, realizing wala gid sila arang nga mahimo compared sa mga kagamitan sa ilang kaaway. So there you go. Then they shifted the paradigm, or there came a paradigm shift, no? Instead of really relying too much on themselves, nangita sila og kanang source nga much higher than themselves. And this is what we call God. That's why our lesson for this week, I really love how this lesson is being entitled. The title of our lesson is God Fights for You. Kaning phrase manggod nga God Fights for You. To be honest with you, siguro sa ato nga panahon ron, kani bitang pag-internalize ani nga phrase mga kaigsunan kanang God Fights for You. Usay manggod ka nang, depende manggod sa atong experience. Kita manggod sa atong presenting, murag surrounded na ta sa advanced kay nga technology, uya considering ang social context nga anaata. So, usahay kanang, ang paglantaw nato ani nga phrase, probably lahi siya sa paglantaw sa mga tao sa Old Testament. Kay ang context manggod nga nag-surround sila, the social context nga nag-surround sila mga kaigsunan, actually lahi kay sa ato nga context, but the message, actually the intent of the message, dili ni siya ma-change. It's just maura gyud siya. This is the mao ni siya pinakanindot nga butang or nga bahin sa message nga angay nato pagalantawon. So this is now the issue. Before we go to that, ato sa lantawon ng issue. So God actually fights for you, because in the first place wala magud po sila arang gud mahimo sa ilang kaugalingon nga makig-away sa sa mga kaaway na sa ilang palibot, especially the Canaanites. So now, ingon sa tong lesson with that context. So kani bagong book of Joshua, puno ni siya sa away. Unya dili ra kana bastang away lang mga kaigsunan. Kanang away gyud nga violente. Kanang away gyud nga bloody ba. Kanang grabe gyud siya ka ang nature sa war, daw dili ni mo imagine kanya kanira ba nga away hut danay ni siya kay dili pwede nga nay mabilin. So that is really how violent if I were, or if you were to describe this, ingana usab ang imong ma-describe. In fact, mao po nang gigamit sa author sa iyang pag-describe sa ani nga klase nga war. So he said it's this type of war is really a violent type of war. So ingon siya dinhi, which I agree, the book of Joshua contains some disturbing scenes. Maka-disturbo ba siya nga scene? So, angay ni siya nga bantayan, angay ni siya pagalantawon, or sundan nato ang kanang punto nga gipresenta sa atong author. Kay kung ato man i-impose ang atong kanang panguna-una, tapos siguro para po sa kuha nga kulang kay ito pagtulunan makaigsunan, dako kay chance nga ma-misled ta. And pag na-misled ta, then maka-introduce ta og kanang makahimot ang theological construct nga somewhat different from what our church is actually kanang presenting. So for example, let me read this. So serious questions are raised by the concept of a divine. So nakuha ninyo makaigsunan, divine or holy war, portraying a group of people with a God-given mandate to destroy another group. So what makes this kanabitang intriguing, okay, is because this is considered to be as divine or holy war, and then gigamit niya a group of people nga gitagaan niya og mandatos alang sa pagbuntog sa ilang kaaway, a particular group of people. So let me just read and I'll go to the issue later on. So the issue of divine war in the Old Testament is challenging, correct? Challenging siya kay, for example, unsaon na to pagsitel ang character sa Ginoong for so long a time, especially sa atong present time kita, nga mga henerasyon, mga kaigsunan, nga mga Christians. Unsaon na to sa pagsettle ang character sa Ginoong atong pirming ginawali, atong pirming ginadescribe, o atong kanabitang sentro sa atong evangelistic campaign, no? Kanabitang the forgiveness of God forgives, and God gives us His grace through faith. Had it not been for His grace,
dili ta makasulob sa iyang kanang sanina sa pagkamatarong. So all of this makaigsoon. So God especially in our time ang pag-describe sa Ginoo is somewhat in this presentation morning years author medyo na siya kanang kalainan ba the way God was described in the Old Testament. In fact, na ako yung nabasa makaigsunan nga mga few prominent nga mga theologians nga nihawa gid sila makaigsunan sa ilang church, no? Also a Protestant church because of kanabitang pagbasa nila sa Old Testament, especially din sa Book of Joshua, pero tigid makaigsunan mao gini ang naka-trigger sa ilang pagtuo, and then they started to become kanang agnostic, kanang nahimo ni sila nga doubtful regarding sa existence of God. Kay nag-create ba sa ila og kanang some sort of kanang what do you call this, kanang irony ba nga for all those years yan ilang nastudihan nga morning character sa Ginoo, and then when they go back to the other side nakita nila nga medyo na i-challenge. So that's why I like the author kay ang pag-present magud sa author is actually kanang straightforward. Wala siya nag-sugarcoat. Mo na akong ganahan po sa mga kanang author nga dito po sa pikas nga bahin sa kalibutan. Kay ang ilang culture manggod, they are not used to kanabitang maghimo og sugarcoat. So this is very important para sa kuha reading this when you engage sa studies of theology. Kay the moment manggod you sugarcoat a particular statement or a particular kanang expression, makuha siya ba kanang mawala ang essence sa narrative. So kay for example no kanang namo kita tendency nga oy murag natay bias ba nga murag gusto na akong ang presentation ingani ra gyud siya kay ingani jud ang akong pagila sa Ginoo. Okay? So ato na siyang i-resolve. Okay? So God appears in the Old Testament as the sovereign Lord of the universe. Therefore, everything that happens must somehow be related to His direct or indirect will. So, the question is, how can God allow such things? Ganong i-allow man sa Ginoo? So, meaning to say, kaya nga question magod sa author, how can God allow such things? Muna ba it's a question of His character. So, is it really a question of His character? So, muna siya. So, why did God allow such thing? What could have been in the mind of God, although we cannot really penetrate into His mind absolutely, but at least makita mangod nato sa kwan, ang motive mangod sa Ginoo, makita nato sa panghitabo, di ba? Ingana po na sa korte yata usay kanang for example na ay mo adto sa balay kanang case of robbery. So, ma-establish nilang motive depende kung unsa ang mga nahitabo dito sa sulod, no? Nga sa diin gisulod sa usa ka robber. Okay, so here also may not be able to really fully grasp the absoluteness of God's thinking, but at least makita nato makaigsunan ang iyang motive didto sa unsa man didto sa ebidensya sa pangapanghitabo. O sa mo na tong pagalantawan karon. So I really appreciate the author. Mo din challenge bitaw nga lisod ay mga kaigsoon, especially usahay no, especially mga kita nga na-diri sa Asian countries kay medyo taas man ko ang atong level sa atong emotion. So sometimes mutaas po ang level sa atong bias. So because of that, pag nakita tanga butang medyo contradicting sa atong pagbati, so usahay natay tendency to sugarcoat. So this is a challenge sa mga author, especially this author nga he really likes to present it the way kana bitang ordinary kanang usa ka tawo kung ginaunsa niya paglantaw kung pagkatagaan siya aning nga talapa aning presentation mga kaigsunan. At nakoy na for example na ako lang i-deal ni siya. Nakoy na basa pero kay tama sa quietness ni siya mga kaigsunan. Pero when I also read the lesson our lesson quarterly, wala siya contradiction. Kay gusto mo gud na ko mabalan kana bitang ma-provide bitaw nato siya kanang rationally. Makita pa nato ang rationally. It may not be the absolute one. It may not be the perfect one. Pero at least, makita bitaw nato ng kanang rationality ba? Kung nganong nahitabo dyan siya. Kay mao magud ang kanang statement of the problem sa author. Why did God allow such things?
So tanawon na ito mga kaigsunan, and then I will go back to the presentation of the author. Kaya ako po nang double check. Walay contradiction in so far as this presentation is concerned. So number one is, na magwini gi-develop si Aquinas, gi-develop niya nga war theory. Mo ning gitawag niya nga divine war. Mao po nang gigamit sa itong author kanina sa introductory part kaning divine war or holy war. So, number one daw, kaning divine authority, God's authority makes the war perfectly just. Okay? So, for example, if dapat ma-separate nato ang atong paglantaw sa atong kagalingon kaysa kaugalingon sa Ginoo. Because He's God, He knows what's best. He knows, He's omnipotent God. He knows the beginning and the end. He knows, He can read the hearts of every person. So, that is the first kanang panguna-una nga i-embrace nato so that we will be guided along the way as we proceed to the next presentation. So, for example, divine authority makes the war perfectly just. Because when God commands war, for example, there is a conquest of Canaan, dili na siya mahitabo nga unjust. This kind of God's command, mapitaw ning God really fights for them because God was directly in command sa aning klaseng war using His people, especially Joshua and his military officers. So this war in Canaan, it cannot be unjust because God Himself, first of all, God is the ultimate, mga kaigsunan, ultimate lawgiver, and at the same time, judge. So, you see, you cannot separate God being the lawgiver and at the same time, the judge. So, when you are a judge and when you are going to render judgment on a particular thing, of course, sa tawhanon nga paglantaw, na kay mga excuse me. Imong i-go over kanang mga ebidensya nga gibutang sa imong sala, kung ikaw ang judge, tanaw nimo ang pros and cons, na mga proseso ana nga gi-provide sa law, mga igsunan. Pero usay limitasyon. Mabita na nga sa tuwa, dili lang korte dito sa lokal, na Court of Appeals, og naay Supreme Court. Kay the assumption is, dili mo god kanabitang namakitay ka ko lang although na taas-taas na po siguro atong natunan, pero whether you like it or not, usahay atong judgment, masubject po kanang sa certain nga mga kanang biases or certain flaws, mao na nga nagitay Court of Appeals. Wala pagi wala pagi nag-stop diha. So dito ta sa final kaning Supreme Court. So that's the process. But in God, because He is the lawgiver, so the assumption is, He is a God who is full of wisdom. The wisdom in God is different sa wisdom nga naa sa tao. So, So, kung yan na ang panguna-una makaigsuunan, so kanang gitawag na to nga divine authority, knowing who really God is, being a judge, and at the same time, a lawgiver, so therefore, when He commands His people to engage in warfare, so that makes the war perfectly just. Well, mungutan na po on some areas, pero, the mind, kaning atong pangununa mga igsunan, kanang kung ato nang dalon dito sa pangununa sa Ginoo, siyempre, layuran na siya. Kay naay makita ang Ginoo sa iyang kaalam, o sa iyang kadako sa iyang kaalam, nga dili nato mahikitan, dili nato manotice, nga na siya. So, only God can actually do such thing. Alright. So, point number one, divine authority makes the war perfectly just. So, point number two, nganong dili siya unjust, nganong just siya, other than ang Ginoo is a lawgiver, at the same time a judge, because kani bagong iyang war, gistage ni not for the purpose of aggression. Ako niya makisunan, ha? Dili ni siya aggression bitaw nga kanang personal ambition.
Oh, nga kuaw na ko na siya kay kani nga lugar dagang kay mga bulawan dinhi, no? Para madato mi ana siya. So gusto na mo nga kani nga lugar, no? Grabe kini siya, rich ni siya sa oil or mineral resources or whatever. Dili sa ana nga katuyuan makaigsunan. Ang ultimate good nga goal sa war, especially dinhi sa Joshua chapter 10, it's not actually for aggression purposes, but it's actually declared sa purposes sa paghatag og judgment. So there is kanang difference between aggression, raging war for the purpose of aggression, and raging war for the purpose of making judgment. So, in other words, God's war is on judgment, not on ambition. Okay. So, meaning to say, not based on human interests, but based on divine justice and moral order. Okay. So, divine justice and moral order. Now, for example, atong lantawon din mga kaigsunan. Gidiscuss atong author din no? Ingon siya nga, remember ha? Ang iyang war based on judgment, not on aggression or ambition. Not based on human interests, but based on the morality and what is actually good for his people. Let's take a look at this one. So, justice and moral order. For example, how can you people occupy that place nga aduna mo'y mission nga gitagana sa Ginoo alang ninyo, pero ang inyong pag-atuan nga lugar ani ang social context. Like for example, the Canaanite religion, ingon sa itong author, was based on the belief that natural phenomena which assured fertility were controlled by the sexual relationship between gods and goddesses. Thus, they envisioned the sexual activity of the deities in terms of their own sexual behavior and engaged in ritual sexual practices in order to incite the gods and goddesses to do likewise. Imagine that one? So, that alone, it will actually endanger sa kanang moral good o kanang justice sa iyang mga katawhan. Knowing, kanabitang propensity sa human nature, mga kaigsunan, for example, ang propensity mo sa human nature, including myself, kung dili nato na siya mabantayan, and then malabay ta sa usa ka context nga puno niini, dako kay tendency makaigsunan nga unsa man nga mahisama ta nila. That's because of human nature, our propensities to do likewise. So, using God's judgment and bringing His people to that place, so the purpose really of declaring war is actually to render judgment and not for the sake of doing aggression or personal ambition. So, to restore justice and at the same time, ang sa takong isulti, to actually restore the moral good mga kaigsunan dito sa nga lugar. Okay? So, next here, dito, but before I go to that, no? Kung ingani siya nga presentation, kani nga war, dili ni siya contrary sa iyang pagtulunan. I mean, murag bugat pagid siya nga ikuan, but kung atong buhian atong pangunaon na magigsunan, making that as our point of reference, natong God is the lawgiver, He is the judge, no? And God's war is rendered for the purpose of making judgment and not personal ambition. So kung yan ang makaigsunan, ang atong pangunauna ma-shift siya or madirekta siya didto sa pangunauna nga kani nga klase nga war, dili gini siya mo consider nga contrary sa iyang precept. Kay ang character, this is not a question of God's character, but rather this is showing more of His sovereignty and His kanang fullness of His wisdom. Kaya because He knows, what's really best for His people. And, the best way to really accomplish that, if I may suppose, is actually to do this kind of thing, is to actually render judgment. Kay, ang ilang ginahimo during that time, makaigsunan,
dili gyud kanang it's not really ideal for God's people. Kay if you allow these people to stay there without rendering judgment on them, such as this, madaot ang mission makaigsunan. Kay kani magong pagtawag sa Israelites, that, as we know, dili man good to establish their political interest. It's not. This is akong tan-awon gini mo na siya makaigsunan. This is more on the spiritual side rather on the political side. Okay? So, importante kay sa Ginoo kaning pag-establish sa order o kanang excuse me, kanang gitawag nato nga moral order in this particular case. So, again, kaning nga war with that kind of thinking, dili ni siya contrary sa pagtulunan sa Ginoo. Especially kanang thou shall not kill. Pastor, naman ko'y gisulti sa Exodus 20 sa usa sa mga provisions sa Ten Commandments nga dili ka mo patay. But of course, it does not contradict that. You know why? Because God is the author of life, and at the same time, He is also the author of death. So, but He does not just simply doing judgment for that purpose, for the sake of just enjoying watching people die, nangamatay ba? But because there is an essential aspect of that command. Right? So, meaning, it does not contradict to that precept, thou shalt not kill, because He is the author of life, and at the same time, He is also, di ba, death, according to Ecclesiastes chapter 9. Okay. Next is, at na siya moral implication mga igsuunan. Tama ni siya kay, ingon din, the Canaanite religion was based on the belief that, here, a nation cannot rise to a moral ground, ingon sa itong lesson, that is higher than that of the gods. Its people worship as a result of such understanding of their deities. It is no wonder the Canaanites' religious practices included child sacrifice, which the Bible warned specifically against. So, delikado ba siya? Kay kanira ba mga Israelites, tintalunon kayo. Imagine sa ilang pag-travel, gamay, bag-ura nga nagpakita Ginoo o kanang mirakulo, nakalimot na sa Ginoo. How much more na makaigsunan nga ma-expose sila aning klase nga background. So, kuan ba kanang high risk kaayo sa part sa Ginoo, at least ma-erase ni sa Ginoo before nga maka-finally settle sila sa anang lugar. So, para gyud nga kanang insofar as God's judgment is concerned, kanang klaro ba ang kuan sa Ginoo, ang iyang katuyuan. So, here mga kaigsunan, ang pangutana is, ang war ba is just? Okay. Of course, ginatudlo sa to, ang kaning war, dili gina siya good. Pero maybe justified, first of all, if it restores peace and justice under a lawful authority, ingana na siya. So, like for example, dinis atong gitunan, in the case of Joshua, kanang God's war in Scripture are inherently just. Well, that's how I look at this. Wars are of course, you may debate with me, against me, or on my presentation, inherently just, since God alone perfectly knows motives and outcomes. Nakuha ninyo mga kaigsunan? Usay, lisod ka na ito sabton. Pero kung knowing who really God is, His character, nga one of His kanang usa sa iyang gitawag nato nga one of the elements nga would describe Him as God, nga the wisdom, no? So with that, God alone perfectly knows motives and outcomes. So even if you place God in this particular sense nga in the picture of highly violent wars, we still cannot escape from the thought that this kind of war, which is actually initiated by God, could still be considered as a just war. All right. Because of that contention. All right. So, in both cases, ang end niya is, kung sa to, pag-establish of justice and moral good, no? That's the end. And the harmony of divine order. So, the mo nang gingon ako makaigsunan nga usay lang, dili gid siya kanang ang pamaagi ngilngig kayo makaigsunan, no? Kay
you really need to engage sa ani nga klaseng mga panghitabo para nga maka-establish ka og moral order, para maka-establish ka og divine order or the harmony of divine order. Kay maura man culturally po or historically speaking, mao po ang manghunas tao kay wa ba United Nations kani adto. Dili pwede nga naitaw nga mo adto din negotiate din ta mag-war, okay na siya, but wala UN kani adto makaigsunan, and ang panghununa ra gyud sa tao. That's why in the Old Testament grabe gyud ka puno sa kanabitang facts or historical facts nga nagtudlo ngadto sa mga nagkalaylain nga mga klase sa gubat. So this is how kanang war freak really people before, pero dili po nato sila totally judge of having that kind of kanang panghuna-una kay mao magud ang ilang naandan. So kung you have to deal with them, unya mao po na ang ilang practice. So in a way, in order for you to also to survive and establish your purpose and your mission is also to at least to engage in the same manner. Morning na nahitabo ni siya mga igsunan. So let's try to look at this one. So spiritually, kani siya nga mga ideas mga igsunan, nag-reflect ni siya sa, of course, kay naamagod ni siya kanang eschatological component. Morning gibalik-balik sa tong author para bitaw mabalaan nato na kani nga war, dili lang ni siya nga war nga basta the physical kind of wars, no, the ordinary kind of war. Kay ang kanang gipunteriya sa Ginoo dinhi nga kanang bitaw naagyoy somebody nga powerful nga behind ani nga mga klase nga mga tao, kung nganong naghimo sila ani nga mga buluhaton. So God has to render judgment in order to allow to let people see His sovereignty, and kanabitang mabalaan nila nga God is really opposed ba. Kanabitang dili ko uyon ani sa inyong ginahimo. So I'm going to bring my people to that place, but the thing is I'm not in favor of what you're doing. See that? So and the only best way is actually to render judgment. But later on we'll talk about free will mga kaigsunan. So asa nagikuha sa author? You might think bitaw nga, but of course, the author said, archaeological evidence confirms that the inhabitants of Canaan regularly sacrificed their firstborn children to the gods. Really demons, whom they worship, little skeletons found crushed into large jars with votive inscriptions testify to their degrading religion and what it meant for many of their children. So, wala nag-invento ang author. May mga archaeological evidence that would actually support this claim. And the good thing about this archaeological evidence is, kung siya ba kanang gi-affirm niya ang gisulti sa Biblia, especially dinhi sa sugilanon ni Joshua. Alright? So, ingon sa atong author, the eradication of the Canaanites then was not an afterthought. It's not an afterthought, something that emerged in the wake of God's decision to give the land of Canaan to the Israelites. The inhabitants of Canaan were granted a time of probation, a time of additional mercy, during which they had opportunity to discover God and His character through the witness of patriarchs living among them. So, kitagapo din sila time. Kay, kung mo ni mga tanawon makaigsunan, ang ilang gikanan ni, murag silingan na ni sila, o mga kadugo lang ba? Kani sila nga mga tao, nagka-diverse lang, naglaylahi ilang pagtulunan, naka-develop sila glahi nga mga panguna-una, until such time nga wala nila na carried out ba. Katupit ang mga sugilanon kaniadto katong sa time of Noah, mga stories sa patriarchs. So nakaabot po na sila, pero wala nila na siya gi-embrace. So meaning to say, ingon sa tong author, actually gitagaan na sila opportunity to study this and to learn of God's way and to learn of God's character. But the only thing is, they actually, they had the chance, but obviously, they squandered it. So, para ang kaning word bagod nga squandered, daan na sa imo ha, pero imo siyang kanang bitong, di ba, squandered, magod, kanang squandered, daan na magod sa ibang possession. That is what it means by the word squandered. Naangko na nimo, pero wala nimo gigamit sa hustong katuyuan. Imo na siyang gisayangan ba? No? Imo na siyang I don't know how to describe it further, and continued in their horrific practices until the Lord finally had to put a stop to them.
That's a very good study. So, meaning to say, ang Ginoo, di ginato siya mahukman. So, He knows nga from the very start, na gitagaan gini silang time, our opportunity to really align themselves to His purpose. But the only thing is, of course, they squandered. I like the word kining squander. This is a beautiful term na gamit sa author. Ingon siya nga, obviously, they squandered it and continued in their horrific practices until the Lord finally had put to a stop to them. So that is the thing, makaigsunan. So in our lesson, at least for this, then we'll continue this karong Friday, nindot kayo. We will continue the discussion on free will. Very, very important. But I think in this discussion, na-attach na nato ang kanang beginning point sa free will, makaigsunan kay dili magud ni maalis ang free will. Dili ni siya ang kanabitang, how would I say this, kanang i-take advantage sa Ginoo nga wala ka na hibalo unya himo ni sa Ginoo, because from the very beginning, before magod mo render ang Ginoo judgment, di ba? From the very beginning sa Garden of Eden. So, kana bang klaro ba siya? Klaro kayo ang gipadayag sa Ginoo ngadto kang Eve nga once you do this, mao ni siya ang consequence. Kay kung dili mo gud klaro ang knowledge and then you render judgment, kuha na siya makaisunan. That is kanang with malicious intent, no? Questionable na siya nga paghimo og judgment. So, kana siya nga karakter, makita nato siya from the very beginning, even sa history sa Israelites, up to this time, that God's character, wala gina siya na usab. Right? So, it didn't change. But, of course, as always, in this proceedings, girespetuan jud sa Ginoo o gitagaan niya og kanang bili kanang gitawag nato nga free will. Kay ang Ginoo manggod naghimo ani. Ingon ang mga uban nga theologians, kaning free will mga kaigsunan nga gift o kaning gift sa free will nga gikan sa Ginoo, mao ra ning butang nga wala na usab before nakasala ang tao o after nakasala ang tao. So mao ra gid siya makaigsunan. Kay kaning free will manggod gadepende ni siya sa mga butang nga gisulod nato sa atong panguna-una. Mao na siyang gitawag nga abstraction. Okay? So, i-process atong brain ug depende on how our senses would react to the different objects that we see, that we hear, that we smell, that we taste, and so on and so forth. So, i-process na siya dito sa brain. So, that's why, kaning atong brain, philosophically speaking, it needs to be kanabitang kanang ma-immerse siya sa pagtulunan nga kung maabot na siya nga butang kanang contrary sa character sa Ginoo, natay point of reference nga magamit nato, oy, that thing dili siya align sa kinaiya sa Ginoo. So that's the beauty of it. So meaning to say, makaigsunan, wala na usab ang character sa Ginoo, ang iyang gugma, ang iyang grasya, nagyapon didto, but nalagoy panahon nga mo render sa judgment, kay siya ramay nahibalo kung unsa ang timing, kung kanusa ang maayong nga panahon, nga iya ka ng paghahimuon. So the same is true with us, the eschatological component of our lesson, ing aning gyapon ang may tabo sa katapusan, mga kaigsunan mo, na nga, dili pwedeng free willing lang ang life all the time. Maabot yun ang panahon nga we really have to step on our brakes. Kanatong break ba mga kaigsunan? Dili pwedeng magsigirad ang kambya. Kay kung magpadayon na siya, so mawala po ang meaning sa Ginoo alang sa atong kinabuhi. You see? So there will come a time that God will actually render judgment on His people, on all peoples here on earth. So makaigsunan, wala na tayo igong nga panahon o ato ni pagatiwason sa sunod na usab nga higayon karong Friday og nindot kay itong lesson. So hopefully atong nahikitaan at least no ang mga pipila ka mga nindot kay nga punto kung nganong nahitabo ni siya. So in essence, in this particular case, God really fights for them. God really fights for us. So I think no ang pinakanindot nga lesson nga atong mabutas atong kasing-kasing, dili nato na siya ma-realize until madaog nato ang atong kasing-kasing kauban sa grasya o sa gahom sa Ginoo. So when the time comes nga atong nadaog na ang atong kasing-kasing na transform na, that's the time nga makaingon ta, makaigsunan nga God really fights for me,
God really fights for you. So this is the theme, overall theme sa Old Testament. Despite of the many wars, pero diri tamo tan-aw makigsunan that God really fights for you. So thank you very much. Ug daghang salamat sa inyong pagsulod sa atong pagtulunan nga akong gilauman nga unta nadugangan at least bisan pa sa kasimple sa atong presentasyon atong na tagaan o dugang katin-awan ang atong mga pangutana sa atong kagalingon, especially sa context sa atong lesson study for this week. Okay? So, daghang salamat no sa pangalan sa atong mga leaders dinhi, si Pastor Jerry Patalinghog, ang ato nga Executive Secretary, si Pastor Dante Obos, ang ato nga Treasurer, si Sir Chemol Almosera, ang ato nga Associate Treasurer, si Sir Bing Sanes, kauban sa tanan nga mga directors dinhi ug tanan ato nga mga magbubuhat makaigsunan ato mga kauban dinhi sa Hope Channel South Philippines. Of course, ang ato usab nga mga kauban po dito sa Pikas nga Union, o mga atong mga kaigsunan dito nga nagasunod po sa atong tulumanon. Daghang salamat mga kaigsunan sa inyong pagsubaybay nini nga programa. Ato niyo ko atong ulo. Heavenly Father, we thank you very much for this opportunity to engage with you. I know how important that exercise is for us to actually develop that as our way of knowing you more. Because sometimes if we detach ourselves from you, it's easy for us to bring ourselves up there and putting you down there. So dear Lord, so thank you that from time to time we can go back to the study of your word, because this is the best way or the best way of reminding us how important it is for us to serve the God who fought for his people, especially in the Old Testament times, and the same God who fought for them, the same God who will also fight for us in a different kind of warfare that we're facing right now. So please bless each one of us. We are just, human, your children, dear Lord. We have so many uniqueness in our lives, so please allow your power to strengthen us so that we can continue to walk with you, not only for today, but even until the time when you come from the clouds of heaven. Thank you for blessing us. In Jesus' name I pray. Amen.